Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MEM semuanya. Good morning. Morning, ma'am. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay. Yeah, I hope we always in a good condition even we are in COVID-19 ya. Jadi diharapkan kita semua selalu dalam kondisi sehat karena kita masih dalam keadaan COVID-19 ini ya nak ya. Don't forget to usually do the 5M ya. Okay. Before we are going to start our lesson today, so I want you to pray together before we start our lesson. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita bersama-sama berdoa, ya. So I want Handy to lead your friend to pray together. Handy, please, tolong dipandu teman-temannya untuk sama-sama berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. You're welcome, ma'am. Okay. Now, before we start our lesson, I want call your name as your attendance today. Ya, jadi akan mem absen dulu nama-namanya. Aldo. Hadir, ma'am. Ananda Fitri. Hadir, ma'am. Nadia Lusitania. Present, ma'am. Okay, next. Before we going to start our lesson, I want to ask you about what lesson we have learned before. Jadi sebelumnya Mem tanya dulu nih, kemarin kita belajar apa? Masih ingat nggak? Di kelas kita belajar apa? Report text ya, ma'am? Iya, report text kemarin ya. Ma'am, I want to ask you about, do you ever read a newspaper before? Pernah baca koran? Yeah. Majalah? Okay, pernah ya. What news have you already read before? Apa bentuk berita apa yang pernah kamu baca sebelumnya? I want to tell you why we must study about news item text. Nah, jadi apa sih gunanya kita belajar news item text ini? Yang pertama, for the first, you can analyze the structure and then the function and the language feature of the text. Ya, jadi bisa nanti kalian menganalisis nih, tahu fungsinya apa, strukturnya apa, kemudian bahasa yang digunakan itu apa, ya unsur kebahasanya. For the second, you can identify the structure of the text. Bisa mengidentifikasi teks news. Jadi buka kameranya, nak, on kan semuanya. Ma'am, still look at in this screen. There are still student, still non-active the camera. Jadi ada beberapa siswa yang masih belum diaktifkan kameranya. Jadi mohon diaktifkan. If you want to ask something, if you want to say something, you can raise your hand, ya, and then you open your microphone. Jadi setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ingin kalian katakan, boleh raise handmu. Ada di situ emoticonnya ya, ada raise hand. Now, I have make a group of you, ya. I have make a group of you. So, and then I have already shared in our WhatsApp group, ya. Sudah Mem kirimkan nama-nama kelompoknya? Sudah, ma'am. Udah ya. So, that is the group. If we want to discuss something, so you must discuss with your partner in your group. Ya, jadi gunakan grup itu sebagai media diskusinya nanti. Okay, let's see our material today. I want to share screen. Ya, sebentar, Mem share screen-nya dulu. Sudah kelihatan, nak? Sudah, ma'am. Nah,
Yeah, okay. Our discussion today is about news item text. Ya, news item text. Hari ini pembelajaran kita adalah news item text. Now, that is the news item text. It means that, ya, artinya news item text itu di sini yang kita pelajari adalah yang berbentuk tulis, anak ya. Ada juga berita yang ada yang berbentuk dengan lisan. Apa contohnya? Ini, ya. Let's watch out the video. In the Indonesian capital, oxygen is an increasingly precious commodity. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Any question so far? Any question so far? No question so far, ma'am. Oke, ya, jelas ya nak ya. It's about the news item text. Oke, jelas ya. Now, look at this news. Please read. Siapa tadi yang belum baca nih? Mem lihat dulu. Dipas, please read the first paragraph. Dipas. Ya, ma'am. Oke. Indonesia Hosmed has 130 people. Okay, thank you. Listen carefully. Yeah. Strict. Please repeat after me. Strict. Interpretation. Executed. 130. Oke, ya itu cara bacanya ya. Thank you. Jadi last year Saudi Arabia which follow a strict interpretation of Sharia Islamic law executed more than 130 people. Oke, thank you nak. So in this text I want you to do the task. Ya, I want you to do the task. There are text 1, identify or analyze the generic structure of the text above, ya, by filling the paragraph on the text, and then identify the purpose of the main idea of the text. Kemudian ada identify the language feature and rearrange, jadi arrange the following sentence in a good news item text in task 2, ya, in your group. So, jadi ini ada teks 1 dan task 2. Silakan kalian kerjakan secara kelompok. Diskusikan dengan teman-temanmu satu kelompok. Ya, jelas? Jelas, Nak? Jelas, ma'am. Oke, Mem kasih waktu Yes, ma'am. 10 menit, 15 menit boleh? Atau 5 menit kalau bisa. Berarti luar biasa anak-anak Mem kalau bisa 5 menit mengerjainnya. Ya, atau 10 menit boleh lah. Oke, silakan mengerjakan bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, Mem tunggu silakan. Kerjasamanya kalian chat di grup WA. Kan kita ada grup WA kita ya. Ada di grup WA kita. Oke, nanti Mem buka lagi. Nanti Mem buka lagi grup WA-nya. Ditunggu ya, Nak ya. Oke. Sekarang kerjakan dulu di bukumu. Nanti kita bisa diskusikan dengan temanmu ya, Nak ya. Bentar ya. Oke, silakan bisa dibuka lagi di grup WA-nya. Udah bisa kan? Silakan diskusi di grup WA-nya. Mem tunggu ya.
Punya saya masih, Mem. Masih ya? Enggak kok, udah bisa kok. Coba dites dulu Handy di grup WA kita yang besar. English masih, Ma'am. 12 Nggak bisa, Mem. nggak bisa ya, tunggu sebentar ya. Oke, finish. Finish. Belum, Ada ma'am. yang udah siap? Mungkin ada satu kelompok yang udah siap di task 1. Bagian yang pertama. Ada yang udah siap? Ada yang udah siap, Nak? Andy? Sedikit lagi, Mem. Oh, sedikit lagi. Ready, ma'am. Oke, grup Nadia ya. Nadia grup pertama ya. Oke, silakan. Coba dulu yang grup pertama presentasikan hasil diskusinya. Ih, cepat sekali ya. Baguslah anak-anak mem ini. Grup pertama garcep ya, luar biasa. Oke, silakan Nadia. Yes, ma'am. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk generic structure dari tes 1 itu first main effect atau dia ininya apa namanya, ma'am, paragraf utamanya Iya, paragraf utamanya yang mana? terdapat pada an Indonesian main was behind the Oke, Nadia, grup 1. Oh, grup 1 luar biasa. Silakan. untuk the social functionnya itu to inform the readers about an Indonesian housemaid has been executed in Saudi Arabia. Executed in Saudi Arabia after being confided. Thank you, that's good. Give applause for us. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Luar biasa semangatnya mem, anak mem luar biasa anak mem ini semuanya. Oke, thank you. Oke, next kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, task 3 ya, task 3 do the quiz about news item text in Google Form. Tadi belajar apa, Nak? News item, ma'am. News item. Oke, news item itu apa? What is the news item, Maria Papang? This item is a text that informs the readers about noteworthy or important events of the day. Okay, that's good. And then what else we have learned about the material? Social function, generic structure, language features, and example of news item. Okay, that's good. Yeah. So today we have learned about the news item. We have learned about the definition, the generic structure, the social function, and also the language feature-nya ya. Jadi kita udah belajar nih, belajar apa aja di situ. Di situ kita belajar definisinya, strukturnya, kemudian bahasanya dan fungsinya, juga contoh-contohnya. So, diharapkan nanti I hope you can write a news item text by your own word ya. Jadi kalian bisa nanti diharapkan ke depannya bisa untuk membuat news item text ini. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian ya, enough for today. Thank you for your attendance in this room ya. Terima kasih atas kehadiran anak-anak mem semuanya.